terkesan kusam, lembab, gelap. Nggak mudah kita dapetin lokasi real seperti itu. Jadi akhirnya harus kita bangun detail lokasi yang benar-benar seperti apa yang kita mau dan cocok sama koreografi kita. Sometimes the choreography will end up dictating to us how the set design needs to be. We might have certain ideas in choreography which takes place like 2 or 3 months before pre-production starts. And we'll have specific ideas of movements and falls which demand that we need like certain props or certain structures for the rooms. And action! As a result of that, then when we discuss with our art designer Morty, we'll take all the choreography and then let him know the layout of the room. Yang kita mau itu kita bisa wujudkan sesuai dengan jalannya skenario yang kita bikin. Kalau yang asli kita nggak bisa rubah-rubah menjadi apa yang kita mau, jadi menyesuaikan lokasinya gitu. Teknik pengambilan gambar di film The Raid kita coba dengan teknik semi dokumenter, bergerak cepat tapi tidak terlalu stabil, tidak menggunakan steadicam. For Sebuah Maut, I knew we wanted to go more handheld style, but I still wanted to stick to HD. Purely because when we do the fight sequences and the action sequences, we go through so many takes that, you know, if we were using film, we'd waste so much product basically. And we were looking at new cameras on the market, different things that were coming out, and the new Panasonic AF100 caught our eye a lot. Kemudian kita tambahkan free grip di situ supaya pergerakannya bisa lebih dinamis, tapi tidak terlalu banyak goyang. Very effective. We've had the cameras on fig rigs, so we can kind of do some more controlled movements. It's not quite so bumpy and handheld, and it gives us the freedom and flexibility to really move the camera around a lot during the scene and change position and change angles a lot. Scene again, yeah. This time shifting forward again. Yeah, it's supposed to come forward last time. There you go. For Sebuah Maut, the lighting is a lot more atmospheric than it was in Merantau. In this movie, we're kind of going for a much more sort of noirish look. So we got a lot more shadows, a lot more darker locations. And because it's all interior, it means that we've been, and because the camera moves around 180 degrees a lot, we've been looking for different ways to be able to light with mobile lights, basically. So what we're doing is picking up LED lights that we can put on booms and we can follow and track along with the characters and be able to be much more flexible with our camera movement as well. Konsep makeupnya secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang spesial, karena dia mau terlihat realistis, terlihat seakan natural gitu. Tapi ada yang spesial ketika efek kita bermain dengan efek-efek, misalnya efek luka, dilihat dari faktor penyebab luka itu sendiri, apakah karena tembakan atau karena senjata tajam. Lihat atas banget ya. Atas banget, atas. Untuk efek tembakan yang kita pakai di The Raid ini juga butuh banyak eksperimen, karena sudah cukup lama di Indonesia itu tidak ada film yang menggunakan special effect. Jadi kita agak kesulitan mencari kru yang punya keahlian di bidang itu.
akan kita hajar habis, tembak habis di tampilan depannya. Akhirnya kita coba berkali-kali, eksperimen berkali-kali seperti apa efek yang kita pingin, sampai akhirnya kita dapat seperti apa yang kita mau dan kita combine dengan CG. Jadi nggak semuanya dengan special effect, tapi ada juga yang computer grafik. Advent ini jadi satu cerita yang seru juga, karena dalam budget kita menyiapkan angka untuk menyewa, bukan membeli atau membuat. Dan akhirnya karena harus menekan budget, kita beli truk bekas, kita modifikasi seperti yang kita mau. Juga kapasitas pasukan khusus di belakang yang berjumlah 18 orang harus cukup di situ. Dan ketika syuting seringkali mesinnya ngadat, mogok, jadi kita harus dorong untuk berkali-kali saat syuting.